ID number Pedro de Pacas. You let me go. Branch. Okay. Wow, hello. Ang sarap mo eh. Busog ka na nun sa ganun, no? Ako, parang hindi pa mabubusog. Grabe ay. Dinaig pang pagkain ng ano. Katiti, hello. Ano? Harry, hello. Mario, thank you po sa pag-follow. Akala ko, pinapali ko niyo si messenger. Tiki. Busong ligaw. Maxky, Anthony. Good morning, ladies and gentlemen. GV, hello. Afternoon na. Sa inyong evening. The number, shall we? Oops. Mali pala, patilaw na. Kumain ka na ba? Nia, hello. Shall we? Kumain na ikaw? Chichang, hello. Ate Vex. Hindi pa ako. Hindi pa. Skip muna. Ay. Taray. Chichu. Yeah. Napasok ka? Oh. iPhone 69. El Turo. Parang pumasok. Florente. Busy, may bagong business venture akong pinasukan. Okay, sige. Mag-ano ka dyan, magpaka-busy ka. The number. Kakatapos lang ng meeting. Sige. Ni hao, El Toro. Lulubog-lilitaw tayo Lulubog-lilitaw Okay lang. Ano daw, multitasking. Hindi nga ako nagsusungit eh. Hindi nga ako nagsusungit. Parang ikaw. The number, shall we? It's been a long the number in the face of Alex. Alex, hello. Bro. Tawa ng masungit sa video. Arnold pa, hello. GM, hello, GM. Kali. Tongsi. It's all of me to Raylan, hello. Apollinor, hello. Try. Make you laugh. Ganda lalo. Di naman. Sakto lang. Thank you. Wait, thank you pala sa nung binigay mo. Thank you sa gift mo. Try, hello. Thank you sa gift mo, El Turo. The number. Busy sa work.